ନୟାଗଡ଼ ଅସ୍ତ୍ରାଗାରରୁ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କାର୍ବାଇନ୍ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ ସାଙ୍ଗକୁ ବେଆଇନ ବନ୍ଧୁକ ରଖିବା ସହିତ ବେଆଇନ ଖଣି ବେପାର ଏବଂ ଗୋରୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ର୍ୟାକେଟର ମୁଖ୍ୟ ବୋଲାଉଥିବା ସଞ୍ଜୟ ଖୁଣ୍ଟିଆର ଅନ୍ୟତମ ସହଯୋଗୀ ତଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ପ୍ରକାଶ ରାଉତରାୟ ଘରୁ 19 ଲକ୍ଷ ଜବତ ହେବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ଏବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। प्रकाश राउतरायर पथरे आज खोर्धा तहसीलदार खोर्धा सदर थाना जगन्नाथ मंदिर प्रशासन पक्षर आरंभ होइछि चढ़ाऊ। जगह मापचुपठू आरंभ कर बेआईन भाव छुड़ कर लघु खनिज पदार्थ को नहीं सरजमीन तलाश करुछि जिला प्रशासन। ता सांगकु खोर्धा अंचल विभिन्न खनि में तहसीलदार पुलिस पक्षर चली जोरदार चढ़ाऊ। सातटी कला मुगुनी पथर बोझे हाइवा गाड़ी सहित माकड़ा पथर बोझे ट्रैक्टर एवं ट्रक समेत मोट 15 खंड गाड़ी होइछि जबत। तेबे चोरा खनि कारबार रे अभियुक्त प्रकाश राउतराय सहित आउ कहार रहिछि संपृक्ति किए किए ताकु ए बेआईनी कारबार रे सहयोग करुथिले ताकु नै चलिछि खोलतान। खोर्धारू प्रवीण भंजଙ୍କ रिपोर्ट रिपोर्टर्स टुडे।